Hello, hello, kumusta ka ninyo mga kalanog? Mga hinaot ko nga na masama yung panlawas sa panahon nga mag-views ka muna ni atong video. Mayong gabi kung gabi man yung tanawon, mayong adlaw, kung adlaw man, sa man nga panahon. Shout out sa tanan ng mga kaigsunan. Kumusta kanyong tanan sa atong mga supporter sa nini atong YouTube channel, Rex Apa, Lanog sa Gugma sa Dios. So, pailuna na sab mga kalanog tungod kay gayon na po kitag video alang sa dugang na po nato nga pagsusi, pagpalanog sa gugma sa Ginoo. So, ang gugma sa Ginoo mga kalanog mauning ang iyahang mga pulong nga ato karon nga paghisgutan. So, may hinaot akong kamong tanan na panalanginan ning ato nga programa sa Lanog sa Gugma sa Dios, no? Ang ato rin yung tumog tuyo din mga kalanog, mao ra gyud ang pagsulti sa gugma sa Ginoo. Ayo agin ta nagpadako og relihon din ay kaduhang Timoteo 3:5 doon na nagbaton sa dagwes tinuhan apan nagpanghimakak sa gahom niini. Nya ingon ang Santiago 1:26 nga kung ikaw sa karilyoso di ka kabalo mapugong sa imong baba, murag pataka ra kagwakal hangtod nga di na mao imong gipangsulti. Wala ko ni pulos ang imong tinuuhan. So, mao ni ang gisulti sa Balang Kasulatan mga kalanog. So, shout out kanimo dong James Alonso, no? Taud na sad kita nga wala maka video tungod kay na busy lagi usab kita ni atong mga buhaton. So, si Roy Rosiro dyan po sa USA. Maraming salamat sa walang sawang support. At sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon dyan sa USA. No? Maraming salamat po. Sa ngay Richard Carado diya sa Australia, kaban si mong kapikas. Hinaot nga namas may panlawas ug ang panalangin sa Ginoo padayon nga ginabubo sab kaninyo. Wa kita usab diri nagapadayon sa atong buluhaton samtang paabot sa panahon. So mani ang ato kahimtang karon kasamtangan makalanog ni kita sa dapit sa Lawaan, no, sa Alamada District. Shout out sa tanang mga kaigsunan, Alamada District, Pastor Padronia. Salamat sa imong pagbisita bisag wala ka kaabot diri sa amo sa simbahan. So alang sa mga kaigsunan nato di sa dapit sa Dado, kung doon naman tayo mga followers diya, tingali ang inyong mga plano kung itugot sa Ginoo ato nang mapahiluna sa sunod mga bulan matapos ang among appointment din sa Lawaan ni Mrs. No? Okay, sa di pa tamo hisgot mga kalanog niining atong paghisgutan karon ni atong video. Magampo sa kita sa Ginoo, mga ikitag lang itong kaalam. Dalaygon nga Dios na ikaw sa kalangitan, niining atak na sa kagabion, niining among videos, inaot nga ikaw magapanalangin ka namo, ang itong kaalam mong maangkon o sa mga viewers, mga supporters niining maong programa. Panalangin ni sila aman, ug katong mga nagbalatian diya sa ilang physical, spiritual, ikaw panalangin kanila mag-aayo sa ilang mga balatian sa amo sa isuon nga nasa kinapawan. Sister Sulis, ikaw magapakamayo nga usab kani tungod kay nasab siya sa balatian ng Dios. Salamat usab sa imong kaayo among itugyan ug kasamatan tanang sa Jesus. Amen. So mo padayon ta mga kalanog, atong hisgutan ning atong videos karon kining usa ka pangutana sa dating Seventh Adventist nga mao si Amik na siya gipost mga kalanog sa iyang FB page. Matod pa niya kinsang mga apostoles nga nagsipit-sipit kuno og Biblia kaniadto. Murag nga kana nga pangutana murag insakto pod no. Kay magsipit-sipit sila Biblia, wala pa man mahuman ang Biblia kay giistorya ang Biblia sa New Testament ang ilan namang mga buhat mga kaagi nila. So simpre kay nagbuhat pa man sila ang ilang mga buhat may gi-record mga kalanog di sa Biblia, di ba pag Biblia. So wa pa gisipit-sipitan nga Biblia. Pero abi niyo mga kalanog, mas labaw na gyud nga wa gisipit-sipitan silang world history. Pag mata Amik kay murag nahubog ka ba sa inyong trademark tanduay man gud. So muna nga wala tinuod nagsipit-sipit og Biblia sa una tungod kay ang Biblia labi na sa New Testament mga kalanog mao man tong ilang gibuhat. Meaning to say dili pa to Biblia pero mga kalanog niya na din kay dili pa man Biblia mo nang wa pa man gisuot pero ang ilang ginasuroy ginasulti nila mao gyud ang pulong sa Biblia nga wa pa masuwat mo nang wa nila sipiti.
Unsa man in taon ni si Dong Amik oy. Sana hilo naman gyud ka sa imong mga kaubanan gud na sukad nga naa na ka diha na di na gid noon ka kasabot noon. Niya. Wala sila magsipit-sipit og Biblia mga kalanog. Nga naman kay ang gihimong Biblia sa New Testament ang ilamang mga binuhatan, ang ilamang mga pagwali. Naon sa man ilang gipangwali, wala nila gisipit-sipitan. Pero pag abot sa panahon gisulat niya ginagamit kay nila, paborito ni nila, kay tradisyon lagi ko no. O niya, ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Niyo pa rin mga kalanog aron ato ning masabtan. Ulit ta malorong anang ilang sigig pangutana nga nagsipit-sipit pagkunog Bible, labi na kay Bible alone lagi ang Seventh-day Adventist. Bible alone man jud. Sawa pag isuwat ang Biblia, nituo na ta kay masawa pag isuwat ang Biblia. Mao ni siya kanang gisulti pa lang nila mga kalanog. Manang di nila sipit-sipitan, pero mao na ilang ginasulti. Ikaduhang Korinto 4:13, kami nagtuo busang tungod sa among pagtuo kami nagasulti. Dili pa na sipitan namik, ano man isulti pa man. Mao niya din ha. Ikaduhang Tesalonica 2:15, busa mga igsoon, magbarug kamo nga mga malig-on og humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong. O pulong pa na amik, dili pa na magdaladag Biblia kay pulong pa man. Unya ingon din nga gisulti. O gisulti pa lagi. Ang sipit-sipitan ni mga imong ilok nga gisulti pa. Mura kag naay gisipitan sa ilok og mao na imong pangunahuna. Ingon din pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. O sa diha na nga human na lang buhat nagsulti na sila, agirilit na sa Biblia. Mao nang gisulat na. Una na, unya mao nang ingon dayon din 5:39 sa Juan, o niyang gisulti din kining mga tawhana murag gusto gid lang walaon gyud ang kamatuoran sa Biblia, kaya ang gusto nila kana gyud ilahang world history. Nang pangutana karon, asa man mo ka-prove sa Biblia or sa mga world history? I-prove ninyo nga ang mga apostoles nagsuroy-suroy, nagsipit-sipit og world history. Kada kong bot-bot ninyo, 5:39 din sa Juan ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagauna-una man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. O kini nginta nga Biblia na din dili pa gisulti pa ni Hesus. Unya ang gigamit sa mga taong gustong maluwas, nagsusi sila sa kasulatan. Mao na ning Biblia 34:16 sa Isayas. Susiya og basa sa basahon ni Yuba. Mao ning gisulti ni Kristo. Wa sila nagsipit-sipit. Kay gisulti pa man pud ni. Wala pa ni siya masulat mga kalanog. Mao na nga wala pa Biblia ang gisipit-sipitan tinuod ang mga apostoles kaniadto. Wala nga ayohon na to og sabot kay usay di man makasabot. Nani ay gisulti o parehas ini. Matod pa sa Exodus 24 bersikulo 3 og 4. Ngayon din niya. Og si Moises miabot og isugilon niya sa katawhan ang tanan nga mga pulong ni Jehova. Unya nasulat na din Sipit-sipitan na din nga gisulti pa man niya ang pulong ni Jehova. Gisulti gani di pa na sipitan amik. Unya ni. Og ang tanang mga tulumanon og ang tibuok nga katawhan mitubag sa usa ka tingog og miingon sila, pagabuhato namo ang tanang mga pulong nga giingon ni Jehova. Pulong gani wala pa nagisuwat, gisulti ba? Nya sipitan nimo. Sa 4 ningon, o gisulat ni Moises ang tanan nga mga pulong ni Jehova. O diha nasipit-sipitan. Manamik nga pagsusi pag-ayo kay saong dugay ka sa 7:20 suba magugay hanaw. Kita na ko imong mga vlog, luoy kayo ka ba kay nag-vlog tinuod ka pero nagkalo ka kaldirin. Unsaon pagsulod sa kahibalo nga itakluban man mo kaldirin imong ulo. O mo na nga tinuod na nga walay nagsipit-sipit og Biblia kaniadto mga kalanog. Kasi masugatan yun yung matawhana. Dili gid magsipit-sipit nga man. Gisulti pa Manila na pag humanog sulti, na sila binuhatan, gisulat na. Munang naanay Biblia. Ya, unsa may itong basahon ron og sulti ra nga og sa ilang panahon nangamatay naman sila mga kalanog. Unsa man ito pagkadungog? Sulti nga patay na sila. Wa naman sila masulti. Munang gisulat na sa Biblia. Muna amik nga karon pwede nang magsipit-sipit og Biblia. Sa una wala kay wa pa to masulat. Unya ayaw kog ingna nga gisipit-sipitan sa mga apostoles world history kay magkabuang gyud kag pangita nag-ebidensya nga ang mga apostoles nagwali og nagsipit-sipit og world history. World almanac
Unsa nang inyong mga referensya nga og imong tan-aw sa Biblia, diferensya. Tama. Ang Biblia nagsulti Sabado, ang inyong referensya Domingo. O dili na referensya, diferensya. Anyag mo na atong sundon, natay diferensya. Pero sa bagay, lagi kay ingon ako, trademark man ninyong tanduay kay magwali mo. Wala gitudlo sa mo nga sa 70 Adventist pa mi nga 1863 ra di gitukod ang 70 Adventist nya. Una pa di ang tanduay, mas gipadako pa nimong tanduay. Mo na yung doktrina, murag doktrina subog. So, daghang salamat sa atong pag-views na ining atong video mga kalanog. Ayaw kalimot i-like, i-share ug i-subscribe sa kining maong video. Goodbye hangtod sa sunod na to nga video.